एप्लीकेशन में आइन ये पाबंद करता है कि उन मेंबरान को मुतय्यन करने से पहले एक बाकायदा कंसल्टेशन हो उस सूबे के गवर्नर से, और गवर्नर जो के पाबंद है कि उसने वजीर आला और काबीना से कंसल्टेशन करनी है, वो कंसल्टेशन भी जो है वो इन्होंने नहीं की। हमने अदालत में इनको मौका दिया कि वो ये रिकॉर्ड अदालत के सामने रखें। वफाकी जो वजारत खजाना है वो ये रिकॉर्ड अदालत के सामने रखने में नाकाम रही। हमारे बाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन हुई और बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन के भी कुछ हिस्से जो हैं TORs भी और मुशीर खजाना की और जो वफाकी सेक्रेटरी खजाना है उनकी तैनाती को भी उन्होंने कालादम करार दिया। लेकिन हमारी जो पिटीशन थी वो जारी थी। हम ये चाहते थे, कोर्ट से इस्तदा कर रहे थे कि आइन के ऊपर ये हमला जो है, सूबों के वसाइल पर हमला जो है, इसे पसपा होना चाहिए और ये पूरा नोटिफिकेशन ही खत्म होना चाहिए। आज वफाकी हुकूमत ने खुद आकर अदालत को ये बताया कि कल के रोज 21 जुलाई को उन्होंने अपना पिछला नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है और उसकी जगह एक नया नोटिफिकेशन किया गया है जिसमें आइन की जो एक दफा 160 है उसके तहत ही अरकान है, उन्होंने जो जवाबित लिखे थे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखे थे, उसमें भी अब बाकायदा उस जबान को चेंज किया है। तो पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि ये हमला, ये पहला हमला हमारी नजर में सूबों के वसाइल के ऊपर ये पसपा हुआ है। जो नया नोटिफिकेशन है हम उसको भी पढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं क्या उसमें भी ये जो मज़मूम कोशिश थी कि सूबों के वसाइल कम किए जाएं, हम उसकी निगरानी करेंगे। मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के चारों सूबों के वसाइल की निगहबान है। हम आईन पाकिस्तान के निगहबान हैं और ये निगहबानी चाहे वो वोट की इज्जतों की सूरत में हो, चाहे वो नेशनल फाइनेंस कमीशन को चैलेंज करने की सूरत में हो, चाहे वो आइन के लिए आवाज उठाने की सूरत में हो। कल मतीउल्लाह जान साहब का जो अगवा हुआ इस शहर में, उसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने भरपूर आवाज बुलंद की। वो आवाज क्या है? वो आइन की दफा 9 की आवाज है कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कानून के बगैर आप गिरफ्तार, उसकी जो आजादी है, उसकी जिंदगी को सलब नहीं कर सकते। तो ये जो आइन की निगहबानी का अमल है, ये मुस्लिम लीग नून की सियासत का हिस्सा है। हम इसको जारी रखेंगे और आज अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद हैं। मैं खास तौर पे यहाँ अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मैं तो एक दरख्वास्त गुजार था, लेकिन बतौर वकील मेरे कौमी असम्बली में रफीक कार हैं, कॉलीग हैं, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज, उन्होंने भी हमारी मदद की, उमर गिलानी साहब ने भी और उस्मान राजा साहब ने भी, ये तीनों वकला ने बड़ी तनदही से ये केस प्लीड किया, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान के जो सूबे हैं, बड़े या छोटे, उनमें रहने वालों के जो मालियाती आइनी हकूक हैं उनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिला है। और अगर दोबारा इस हुकूमत ने कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून एक दफा फिर अपने भाइयों और बहनों के लिए जो चारों सूबों में रहते हैं उनके हकूक के लिए हम दोबारा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मोहसिन, आपने कुछ कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा जो अहम गुफ्तगू है मोहतरम खुर्रम दस्तगीर साहब कर चुके हैं। मैं मुख्तसर सी एक ये बात कहूँगा कि हमारा मकसद यही है कि हम हुकूमत वक्त को आइन के जो वज़ा करदा पैमाने हैं उनके बीच में लाएं। इस हुकूमत ने पहले दिन से ही जिस तरह की बेतौकीरी आइन की के सामने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का मामला है कि आइन की जो शिक्के हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए सदर पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, फिर वो नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ क्योंकि वो आइन के साथ तसादुम में था और उस तरह से फिर दोबारा से वो मामला पार्लियामान में गया। आपके सामने है कि मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से आइन की बेतौकीरी की इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के मामले में, ठीक उसी तरह फिर आइन की बेतौकीरी
یہاں پر قومی مالیاتی کمیشن کے معاملے میں بھی آپ کے سامنے آئی، اور اس طرح سے ہمارے پاکستان کے آئین میں جو ادارے دیے گئے ہیں ان اداروں کو بھی حکومت پاکستان نے ایک بڑے طریقے سے ڈس فنکشنل کر دیا ہے۔ ہمارا مشترکہ مفادات کونسل کا ایک ادارہ ہے، مشترکہ مفادات کونسل کی آئین کے مطابق ہر 3 ماہ میں ایک میٹنگ ہونی چاہیے، یعنی کہ سال میں 4 اس کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، انہوں نے جو آئین میں دی گئی جو ایک لمٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، اس میں بھی یہ ناکام ہوئے ہیں، اور مشترکہ مفادات کونسل کا جو ایک اہم ادارہ ہے جو صوبائی معاملات کو، وفاق کے اور صوبائی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، معاملات کو سلجھانے کے لیے بنایا گیا ہے، اگر اس ادارے کو بالکل ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے تو ہمارے اس کے اوپر ہم قومی اسمبلی میں بھی بات کر چکے ہیں، اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم پاکستان کے آئین کا دفاع نہیں کریں گے، اگر ہم پاکستان کے آئین میں دیے گئے اداروں کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر ہم پاکستان کو کمزور کریں گے، ہم وفاق کو کمزور کریں گے، ہمارے ان صوبوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، ٹیکس پیئر جو ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے۔ تو مسلم لیگ نون کی جو یہ جدوجہد ہے، یہ آئین میں دیے گئے جو حقوق لوگوں کو دیے گئے ہیں، اب آپ کے سامنے ہے جس طرح سے نیب جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور اس کے پر متعدد عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں۔ پاکستان کے شہریوں کو حق حاصل ہے کہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق تحفظ دیا جائے، تو ہم مسلم لیگ نون جہاں پر ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ایک پاکستانی شہری کی وہ آواز ہے کہ مجھے عزت دو، میرے اختیار کو عزت دو، میرے آئین کو عزت دو، مجھے تحفظ دو، قانون کو عزت دو، یہ وہ آواز ہے، اور ہم اس آواز کو انشاءاللہ تعالی اٹھاتے رہیں گے، اور ہم خاص طور پہ پاکستان کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں تمام صوبوں کے لوگ، تمام سیاسی جماعتیں اس معاملے پہ متفق تھیں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی کہ مالیاتی معاملات جو ہیں بین الصوبائی اور وفاق کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے صوبائی یا صوبوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالے۔ تو ہم شکر گزار ہیں کہ آج آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے، آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے تو پاکستان کی عوام کی جیت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ بھائی جان، صرف میری اور بول کی طرف سے پوری قوم کو جشن کس کی آزادی طرف سے؟